Patay ka na, par. Unstoppable na yung Gray. Umuwi ka na sa inyong base, par. May namatay sa kalaban. Double kill. Oops. Stilan, oy. Kulang yata baog dito sa amin, par. Double kill. Tingin, par. Rampage. Legendary. Laka. Attack the marker. Laka, par. Kaya to, par, oh. Laka. Laka. Nasira to rin Savage natin. boy. Balikin mo, pre. Interpret their own ignorance as other people being stubborn. Tara! Ano pa hinahintay nyo? Pasko? Pastilan kayo, pre. Rinboot. Nagsasabi nito, pre. Tiger natin. Laka. Nasira to rin natin. Wala na, pre. G. G, nastan yung ano. Nice ka. My memory is human. Kapag push lag ka, yun lang, boy. Ang ginagawa ng mga kasama natin, boy. You are the jungler. Oy, nice. Ano, pre? Ikaw ba ulit jungle, pre? Jungle ka ba ulit, pre? team's turn Nice. ban heroes. Hindi, pre. Jungle ka ulit, pre. Kung gusto mong sumali, par, ano, type mo lang sa comment section ng sali ako cute. Yun lang, par. Yun lang yung ano, Morotoy. Si tawagan eh. He has been slain. Wala, yun lang talaga may tutulong ko, par. Sayang, wala akong mana, pre. Has been slain. Let's go, mga pre. Grabe dito, Raptor! Bawi na lang, pre. Grabe naman yun, par. Di natin natuplok yung flicker, par. Oh, yung flash, par. Bawi lang, pre. Grabe naman yung mga kalaban, par. G! Grabe yung MM lang target natin, par. Sayang, pre, lah. Ano kung stun, wey. Nice ka, pre. First natin dyan, mga pre. Welcome sa ating stream. Pasensya na nawala yung stream natin kanina, par. Nagloko yung ano natin, pre. OBS. Oo. Ito na naging anak eh. Ano lang. Patalingin na lang natin yung ano natin, par. Baka ano, maubos pa natin sila lahat. Here, free launching. It's a haven under the sun. Ginoo, godlike na. Saan ka, par? Kala mo ako, atak ako, ha? Double kill. Gagit ka, boy. Unbelievable. I'm here, here. Rampage. Pumasok sila lahat, par. Hindi sila mapatay, pre. Sayang, kulang akong damage, par. May namatay sa kalaban. Basta lang, pre. Namatay sa kalaban. Maraming po salamat sa pag-share, pre. Sayang. Grabe nas. Gusto niyang candy? Mag-live ako, pre. Ako sana farm, pre, lang. Ba't di ka nagsabi, pre? Ano ka tuloy, pre? Endless battle. Grabe naman to, pre. Report ka ngayon, par. Gagiks ka, ah. Magaling pala akong mag-ano, pre. Panalo pa na. Magaling pala akong mag-sunchi, pre. Nice, nice, nice. Nice, man. Sige, par. Talagan, par. Everything that is beautiful. Uy, gagi, par. Pinala yun, par, oh.
Low health na yun, par. Ito, paano lang dapat tayo? Sa likod lang tayo, pre. I was once you. Biyak ka! Nasira to rin natin! What's in their best interest? Ay, sa kalaban! Yes! Bak mo na, par. Wag pa yung pre! Knowledge leads to answers, and then more questions. Baka, pinapalagan talaga, par. Diyos ko, Lord. Agoy! Natalo! Ano lang, pre? Wow, you're merciless. Killing spree! Nice ka. Invite lang pala gusto mo, pre. Baka ito na. Wala sila dito, par. I was Sige, push. once Wala sila dito, pre. human. Oh my gosh. History made by Ano the ba? Og na sa victors. top lane, gagi. Diyan ka, pre. Oh, patay na yan, par. Patay na yan, pre. Gi. Ah, sayang. Sayang, pre. I know Ako a nakapik, cat naglubutan that's ako, pre. almost as cute as her owner. Assemble. Yung isa, par. Gagi, di na pala. Naman, ayan na naman. Atras, mga par. Ginoo ko. Atras. Ayaw mag-ano ng ano, pre. Game screen natin, boy. Ayaw lumabas, pre. Nakabasag tayo ng turis Basta, par. pre! Si Janwi, andun si Janwi, oh. Sama-sama na mga pre! Assemble at the marker. Tara, baugin na natin yan, par. Ang di malas naman, pre. You are the jungler. Nice one, jungler tayo, pre. Ah, Tara. Sugo na mga pre! If someone trample them. Gi, kaya natin to, pre. Nice ka. Nice ka, pre. May namatay sa kalaban! Yes! Uy, di pala patay. Sila padulong. Padulong ko natin, padulong. Nakabasag tayo ng turis mga pre! Kalmahan niyo lang pre! Sana tayo din, bibigyan na ni Honor of Kings. Patay, pre. Patay na yan, pre. Nakabasag tayo ng turis mga pre! Enemy Mag-boss double natin. kills. Charge! Tara, par, charge, par. Once things fade, they Dali, become taas mo. eternal. Charge! Nice. Enemy has. Ayan ka! Nasira to rin natin! I missed. Kalmahan niyo lang pre! Let me show you. Isa tayo ulit, kaya ano pa. Lala, mga pre. Tara. Sana all pre! Godlike! May naman... Ito na lang, kung ming na lang tayo, pre. A strategist knows when to strike and when to retreat as well. Push, mga pre, push. Huwag niyong palapitin si Lee Sin, par. Nice, very good. Sana all godlike! Nakabasag Nice, mga pre. Nice. Pagtulong, pre. Tinulungan tayo, boy.
ko naman mga pre. Welcome sa ating stream. Palike and share naman ating stream par. Our turn to Para pick kumalat na tayo heroes. sa buong mundo. Para kumalat na yung ano natin par, kakyutan par. Soko na mga pre! Push na tayo. Wala, yun lang, pre. Okay, sakita, oy. Rampage na siya. Nakabasag tayo ng... Pero ano, pre, magaling naman tayo, pre. Marunong naman tayo, pre. Kahit ano, marunong naman tayo kahit konti. Sige, tara. Soko na mga pre! Eh, gagi, par. Yun lang, pre. Nice ka. Gagi, pre. Sige, pre. May sasama ba, pre? Sige, antayin natin. 1958. Garabi ba? Grabe naman, uy. Tara. Dapat mag-input sila diha. Baka pinasok sa tori par, May patay namatay sa tigok. kalaban! Yes! Nice kill! Saan kayo? Baka. Ano sila sa ano par? Yup! It warms an old man's heart to see so many Sige, people mamaya laro tayo who are pagkatapos. He has been slain. One. Uy! Kung tori, padip! Uy, oh. Bukong. Ano na? Overlord. Not bad, mga boy! Ako na bahala sa deep! Ako na bahala dito! May namatay sa kalaban! Yes! Come on! Pick your hero! Meddling with the fabric of the universe gives you this fuzzy feeling of accomplishment. Datin! Dito lang ako sa likod, pre, ah. Likod lang tayo, pre. once human, and I will do what's in their Bahala magsabot-sabot dyan, pre. Kayo na bahala magsabot-sabot dyan kung anong mga lanes nyo. Di, kaya natin to, pre, oh. Kalmahan niyo lang, pre! O, di ba? Kaya yan, pre. Di, kaya yan. Di, kaya yan. Double kill! Sige! Nakabasag tayo ng turit Appreciate mga it. pre! Ala! Sumusukol, pre! Gagix par, sobrang play safe ng ano namin par. Sa anong jungler namin par. Tingnan mo yung score par, 136. Ngayon pa siya banti pre. Charge! Attack the enemy's tower! Double lord, tara pre. Charge! Par, overlord par, dali. Copy that. Recognizing one kalmahan niyo lang, pre! Par, hindi kaya natin yan par. Everyone! Easy kill! Kaya natin yan par. Tara namin! Turit mga pre! Lang, pre! Sama-sama mga pre! Ito pre. Alaway atrasay ni. Buang sukol mi, duha ra mo tulo mi. Oh, napay mga hilhil na mo. I am the sheath that protects the blade, and not the edge that takes lives.
Only result. Ano, par, oh. Tara. Sugo na mga pre! Ay, gagits. Andito si ano, par. Si Ketchup, par. A sharp mind is better than a sharp blade. Kaya ka! Nasira to rin natin! Baka dito na naman sila, par. Kaya yan. Mag-debak na lang ta dito ba? Flap pre! Flap pre! Ano lang ta dito? Nice, nice, pre. Nice, mga pre. Nice! Triple kill! Nice, 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 nice. Mag-deposent po. May namatay sa kalaban! Yes! Ay, gagix, pre. Gagi ka talaga, ha? Naka! Shotgun! Yun lang, pre. Sus, yung MM nagsusulo na naman, oh. Beacons are always lit. Ano lang, pre? Malang tayo, pre. Kalma lang, pre. Kalma lang, boy. Whoop! Nandito na ako, When you boy. cast away the load weighing you down, Nice one, nice one. Oy, pre Axel, titignan ko na, pre, ha. Baka, ano, pre, baka biro lang yung ano mo, pre, ha. Panalo! May skin, pre, ha. Titignan ko na, pre, ha. Lakas si MM. Retreat from the The marker. beacons are always lit. The war never stops. Dira na eh. Dira na eh. Dira na. Viewers natin dyan, mga pre. Palike and share naman ang ating stream. O baka gusto nyo sumali, mag-ano lang kayo, mag-comment lang kayo sa baba, pre. Naka, ang layo ko. Easy kill! Yes, dito na lang, oh. Sama-sama na mga pre! Uy, sayang, pre. Dito na, pre. Dito na, pre. Tara, 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 tara. Tara na. Tara na, men. Dito na. Wala ka, garabi ba? Ay, sige, par. Wait lang. Sige, par. Sige, par. Restart mo na, par. Antay kita, antay kita. Nga na, pagkagingon, par. Nga na, pagkagingon, par. Nga na, pagkagingon, par. Ano, pre? Ito. Baldagulan talaga to, par. Matikan pang mahok, pre. A princess Huwag muna tayong magangas, pre. if she has candy. Flap pre mga pre! Hey, welcome, welcome sa ating stream. Let's go. Focus muna tayo mga pre, ha? Focus muna tayo mga pre. Na. Level 4 na tayo, par. Tara, par. 3228. Retreat, retreat, pre. Flap pre mga pre! May zilong, may zilong. Retreat, retreat. Wala ka. Sama-sama na mga pre! Siyempre. Wag. Wag ako, pre. Yung ano, Of evolution is the extinction of Sama-sama na mga pre! akong level 4. Kalmahan nyo lang, pre! Lock ka, yun lang yung taas, pre. Kinawawa na, par. Flap pre mga pre! Nandito na, par. We were all children once, but Your team has destroyed a turret. under attack. thunder. Rattle the land outside the realm. Tara, tara, boy, tara, boy. Turit mga pre! Depensa lang, pre. Oh, oh. Eh.
Basa! Uy, nawala yung ano natin, par. Laka, nag-hack. Beat it, pre! Nice one! Nice job, pre! Galing. Pumapalag mga par! Nakabasag tayo ng turret, mga pre. May namatay sa kalat. Pasok, pasok, pasok! Copy that. Pasok, par! Nakuha mo ba? Nakuha niya, pre. Nice, nice, nice. It wipes Second share ng ating stream, let's go! Killing spree. Diba? Aray ko! Sakit! Gagi, par! Gaging sakit nun, pre. Ay, shot out sa for... Sayang, pre, oh. Copy that. Tara, tara, tara. Diyan na kami. Diyan na kami, par. I will command the thunder. Roaming, nice. Roam tayo, pre. Pick a hero to ban. Ako room, pre, ah. Ako room. Saan na yung ano, bagong ano ko? Patay si Listen Par. Sama-sama na, mga pre. Down with you. On my way. Par, Sama-sama na, mga pre. dito sila, oh. Beware the Kalma lang, pre, ah. Yes, first blood. Nice ka, pre. Laka, men! Di, kayan, par! Dito naman sila, pre, oh. Aray ko! Aray ko talaga! Aray, 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 aray! Aray, 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 aray! Pastilan! First blood. Push muna tayo, pre. Baitin lang. Yes. Nakabasag tayo ng turret, mga pre. Baksalin, pre. Ay, nag-flicker out, pre. Sinusugod na migrant natin. Sinusugod na migrant natin. Naku, ginoo ko, pre. Pre, shout out. Ano? Shout out mo si Faith Nicole Angel Arellano. Ay, medyo masakit na tayo para. May namatay sa kalaban. Yes. Gi! Gi! Gagits, the man. universe lies not the truth, but our sincere love. Kalma lang tayo, boy. Umatras bigla, par. I'll repay what you've done 100-fold. Ah, par! Par, I need help. Okay. Maraming salamat sa pagbisita sa ating live. Only results matter to me.
Welcome, welcome mga pre. Gagix boy. Nag-relive tayo boy. Nawala yung ano na. Freeze free. Sa larong ito. Ululululu. Pwede din kayo mag-type ng I notify pre. I notify, exclamation notify pala pre. Tumakas ni ko ani may mananalo ako par. Tara game. Gagi par. Gubos sila ang kaya mo yan pre. Da. Yes. Salamat sa pag pre. Ubus. Grabe GG pre. Ang bilis ang bilis nila naka-respo pre. Music ko. Choose NanKid Opta Pro. Par, dipinsahe atong mid lane par. Boyfriends Par, are made attack the marker. Inspiration for yung mid lane natin par. Di, buwang, patay na na. Sayang pre. Sayang men. Super low health na yung mga kalaban pre. Di, patay na yan pre. Guys, isang ult lang yan. Laka, yun lang. Nabuhay pa sila doon pre. O back. Kayo sa top lane eh. Nice. Kaya pa. Spectacular!